દેત્રોજના જીવાપુરા ગામમાં દેવભૂમિ રમણધામ સેવા સંસ્થાનના પરમ પૂજ્ય યોગી શ્રી દેવનાથજી બાપુ દ્વારા આગામી 2025ના બીજા મહિનામાં થનાર શિલાન્યાસ માટે દ્વારિકા પીઠાધીશ્વર શંકરાચાર્ય શ્રી સદાનંદ સરસ્વતીજીને શિવાનંદ આશ્રમ અમદાવાદ મળીને આમંત્રણ આપી બાપુ શ્રી બાલકનાથજીએ શંખ વગાડી કામ આગળ ધંપાવ્યું। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। वचनधरनाथ जी महाराज की जय। सत सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। खूब खूब धन्यवाद। आज हूँ योगी बालकनाथजी गुरु श्री देवनाथजी एकलधाम भरोड़िया कच्छ विशेष में जणावानुं के आगामी तारीख 2 फेब्रुआरी थी 9 फेब्रुआरी अपना गुजरातना एक चुवाण परगणामां एक बहु भव्याति भव्य भगवान शिव गोरक्षनाथजी नु मंदिर ज्यां निर्माण थवा जई रह्युं छे। आगामी कार्यक्रम 2 फरवरी थी 9 फरवरी नो जे कार्यक्रम छे एमां परम पूज्य मां कनकेश्वरी देवीजी नी कथा छे। 108 कुंडी महारुद्र यज्ञ नु आयोजन छे। एनाथी पण विशेष आखी नाथ संप्रदाय अपनी सनातन परंपरानी संप्रदायनी आखी जमात पण पधारे छे अने आपड़ा गुजरात भरथी भारत भरना तमाम संतोनी उपस्थितिमां महामंडलेश्वरोथी मांडी अने आदि जगतगुरु शंकराचार्य शारदापीठ द्वारिका एमना शुभ निश्रामां एमना शुभ सानिध्यमां एक आ कार्यक्रम योजावा जई रह्यो छे। भगवान शिव मंदिरनो शिलान्यास छे तो दरेक गुजरातमां गुजरातनी बहार ज्यां पण वसता दरेक सनातनी भाविक भक्तोने अने हरिभक्तोने अमारुं खूब आमंत्रण छे। विशेषमां विशेष दर्शननो प्रसादनो अने सनातननो महिमा વધારવા માટે આપ સર્વને યોગી બાલકનાથજી ગુરુ શ્રી દેવનાથજી તરફથી આપ બધાને ખૂબ ભાવભર્યું આમંત્રણ છે। જગ્યાનું સ્થળ અમારું મૂળ સ્થાન એકલધામ ભરોડિયા કચ્છ છે પણ વિશેષ આ એક જગ્યા નવ નિર્માણ થવા જઈ રહી છે ચુવાડ પરગણામાં તાલુકો દેત્રોજ गाम जीवापुरा देवभूमि रमणधाम कड़ी थी लगभग 12 किलोमीटर ना अंदरे आ एक जग्या आवेली छे अने ज्यां भगवान शिव गोरक्षनाथ जी नु भव्याति भव्य मंदिर बनवा जई रह्युं छे। तो आप विशेष करीने अमारुं खूब आप बधाने आमंत्रण छे निमंत्रण छे। खूब आ जग्यामां लाभ ल्यो दर्शननो प्रसादनो एवी अमारी शुभकामना साथे आप बधाने आदेश आदेश।